हेलो गाइस केମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ ଓ ଚାଲନ୍ତୁ 2021 ମସିହାର ARI ଅମିନ ଓ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦେଖିବା କୋଉ ଟାଇପର ଆସିଥିଲା। ତ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି atmospheric humidity is measured by ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆର୍ଦ୍ରତା କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବା ଏ ମେସିନଟା ଆକୁ କ'ଣ କହିବେ ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ହ୍ୟୁମିଡିଟିଟା ଚେକ୍ କରେ। ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଆକୁ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର କହିବେ। ଦେଖୁ କେମିତି ଅଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର। ଏ ଦ୍ୱାରା ଆଟମୋସ୍ଫିୟରର ହ୍ୟୁମିଡିଟି ମପାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, what type of rock is coal? ତ ଏ କୋଇଲାଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିଳାଟା? ତ ଅପସନ ଦେଇଛି ଇଗ୍ନେସିୟସ୍ ରକ୍, ମେଟାମର୍ଫିକ୍ ରକ୍, ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍, ଯୋଉଟାକି ମାଟି ତଳେ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ପୋତି ହେଇକି ରହିଥାଏ ଆଉ ହିଟ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟାକି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବି କହିବେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। 3 number question, the instrument used for recording earthquake waves ମାନେ जो ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ତ ଭୂମିକମ୍ପ ମାପିବା ଯନ୍ତ୍ରର ନାଁ କ'ଣ? ତ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦେଖିପାରୁছে ଏ ଫଟୋ ହିଁ earthquake ୱେଭ୍ସଟାକୁ ଯୋଉଟାକି ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ର ନାଁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ତ ଆକୁ କହିବେ ଅପସନ୍ ଡି ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେସ୍ମୋଗ୍ରାଫ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ earthquake ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରୁ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। Which one of the following pairs of seas or oceans does the Suez Canal connect? ସୁଏଜ୍ କେନାଲଟା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛେ ଫଟୋରେ। ଏଠି ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ଅଛି। ଏଇଟା ସୁଏଜ୍ କେନାଲ କୋଉ ଉପସାଗରକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି କହୁଛି। ତ ଏଠି ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଅଛି ଆଉ ରେଡ୍ ସି ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଏଣ୍ଡ ରେଡ୍ ସି କୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି କିଏ? ସୁଏଜ୍ କେନାଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ପଚାରିଛି 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, how many number of states shares their border with ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶା କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ସହିତ ବର୍ଡର ସେୟାର କରି ରହିଛି? ତ କେତେଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 4ଟା। କ'ଣ କ'ଣ? ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ, ଏପଟେ ଅଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଏପଟେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼, ଏପଟେ ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ 4ଟା 1 2 3 4 4ଟା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which type of climate does ଓଡ଼ିଶା enjoy? ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଏଠି ପଚାରିଛି the river ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ has been originated from? ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ହୋଇଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ ପଡ଼ୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି।
तो ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन को ଦେଇଛି क्वेश्चन ଟା देखि पारुथबे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड वेसल रो क्लॉटिंग को कौन कह जाए माने जमाटो जो ब्लड वेसल ता जमाटो बन जाए एमती क्लॉटिंग हो जाए ताको कौन कह जाए तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन ए थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसिस इज द राइट आंसर जीवा परवर्ती क्वेश्चन को Sindhu Metro satellite has been successfully launched recently using PSLV PSLV ର full form कौन फ्रेंड्स तो कहि दउची P रे पोलर satellite launch vehicle पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जहाँ द्वारा कि सैटेलाइट को लॉन्च करा जाए बुझ पालो तो क्यों लॉन्चर द्वारा सिंधु नेत्र को लॉन्च करा बोले कह जाए तो ये देखि पारछे सैटेलाइट सिंधु नेत्र फोटो रे तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन ए पड़े वाला क्वेश्चन तो पड़े वाला देखि पारछो तो राइट आंसर है जीवो ऑप्शन ए PSLV C51 लॉन्च व्हीकल बुझी पालो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देछि which type of mosquito when infected with the virus is the main causes for spreading dengue fever तो एटी पचार डेंगू फीवर क्यों मशा द्वारा व्यापे तो ये मशा देखुं संक्रमण कर डॉक्टर शशि दौर कार की तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एडिस मशा कामुड़े कौन हुए डेंगू ज्वर हुए बुझिपार नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी बोन आर देयर इन ए एडल्ट ह्यूमन बॉडी जने वयस्क मनुष्य शरीर में केते गोटी हाड़ थाए तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 206 खंड हाड़ छोट बेबी रो केतरा थिबो 300 टी बुझलो 300 टी हाड़ थिबो 300 खंड हाड़ थिबो गोटे बॉर्न बेबी रो तो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन light year is a unit of measurement of light year कହାର एकक speed of light no speed of rockets no speed of aeroplanes ना तो stellar distance नक्षत्रिक दूरता मापिबा पई लाइट इयर्स को व्यवहार करा जाए लाइट इयर्स एकक को यूज करा जाए जंती एडी गोटे बॉडी अच्छी एडी गोटे बॉडी अच्छी बा ग्रह कहि परबे नक्षत्र कहि परबे और डिस्टेंस टा को मापिबा पई लाइट ईयर यूनिट्स यूज करा जाए वन लाइट इयर्स माने गोटे लाइट्स टा गोटे वर्ष को केते किलोमीटर गति करछि ताको कहबे वन लाइट ईयर तो जबा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following vitamins is considered helpful to keep eye healthy आँखि को सुस्थ रखिबारे क्यों विटामिन हेल्प करो तो राइट आंसर है जो विटामिन ए अभाव कौन हुए अंधार कण हुए बुझिपारे तो बेरी विटामिन बी स्कर्वी विटामिन सी और रिकेटस विटामिन डी तो ये क्वेश्चन रो राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए अभाव कौन हम अंधार कण रोग हम और विटामिन ए खावा द्वारा कौन हम आखि हेल्थ रुए बुझिपारे
ଆଖି ତମ ଆଖି ଯଦି ହେଲ୍ଥି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which of the following is not an ancient name of Odisha? ଓଡ଼ିଶାର ancient ବା ପୁରାତନ ନାମ କୋଉଟା ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। କଳିଙ୍ଗ ତ ancient name, ଉତ୍କଳ ତ ancient name, ଓଡ୍ର ଦେଶ ବି ancient name। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କୌଶଳ। କୌଶଳ ଯୋଉଟା କି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ନାଁ ନୁହେଁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। The first satellite was launched by the which country? तो first satellite जोटा कि ए फोटो देखि पारुछे। first satellite जोटा कि स्पुतनिक स्पुतनिक 1। तो इनडायरेक्टली पचारछि स्पुतनिक 1 टा केउं देश द्वारा लॉन्च हेतिला। तो राइट आंसर हे जिवो ऑप्शन बी यूएसएसआर। यूएसएसआर द्वारा लॉन्च हेतिला। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। The first nuclear reactor ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପାରମାଣବିକ रिएक्टर ना कौन? तो राइट आंसर है अप्सरा। अप्सरा इज द राइट आंसर। अप्सरा इज द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया। बुझिपारे अप्सरा आंसर। तो राइट आंसर अप्सरा बेटा ऑप्शन सी। जीवा नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर इज मेड फ्रॉम। ब्लीचिंग पाउडर क्यों तैयारी ना प्रस्तुति? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाइम एंड क्लोरीन। लाइम रु आउ क्लोरीन रु तैयारी ब्लीचिंग पाउडर। जीवा परवर्ती क्वेश्चन को। Among the various allotropes of carbon, which of the following is correct? कार्बन रो allotropes मध्यरु क्यों स्टेटमेंट टा करेक्ट हो जाछि? तो देखने डायमंड इज हार्डेस्ट ठीक अछि। चारकोल इज सॉफ्टेस्ट ना। डायमंड इज हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक is softest. Charcoal is the hardest, graphite is softest. Diamond is hardest, graphite is softest. तो राइट आंसर है ऑप्शन बी डायमंड सबटार कठिन और ग्राफाइट नरमतम है बुझल। ग्राफाइट नरमतम जोटा कि मो पेंसिल रे यूज करा जाए विद्युत रो सुपरवाही बुझिपाले। तो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। एट देछि द सन टेंपल एट कोणार्क इज नोन एज। कोणार्क रो अन्य नाम कोन? कोणार्क को आउ केउ नाम रे प्रसिद्ध बा डाकी केउ नाम रे कोणार्क टेंपल को जणा जाए? तो राइट आंसर है ब्लैक पागोडा। ब्लैक पागोडा को कोणार्क को कह जाए। तो पीस पागोडा माने धौलीगिरी बुझिपाले। ये व्हाइट पागोडा देछि जाको जगन्नाथ टेंपल व्हाइट पागोडा कह जाए बुझिपाले। ब्लैक पागोडा होछि कोणार्क टेंपल, पीस पागोडा होछि धौलीगिरी, व्हाइट पागोडा होछि जगन्नाथ टेंपल बुझिपाले। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following disease is are related to coronavirus? कोरोना भाइरस निम्नोक्त क्यों रोग भूताणु संबंधी? कोरोना रोग भूताणु संबंधी तो मेर्स सार्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखि पाछे कोरोना भाइरस गोटा कोरोना भाइरस टे। तो which virus is responsible for COVID-19? COVID-19 ପାଇଁ क्यों भूताणु दायी? तो राइट आंसर है SARS-CoV-2। SARS-CoV-2 ए भूताणु देख पार फोटो रे
न्यूक्लियोप्रोटीन्स, जेनोमिक आरएनए है मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जोटा आउटर लेयर अच्छी। तो राइट आंसर है सार्क कोव 2 भाइरस रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो देख पारे एटा किए कमेंट रे जणाई दियो। Who among the following persons is known as Kavi Chandra? Kavi Chandra का कहजे? तो राइट आंसर है कालीचरण पट्टनायक। कवि चंद्र कहजे कालीचरण पट्टनायक। ये राइट आंसर ये होची कवि चंद्र कालीचरण पट्टनायक बुझी पारले। तो उपेंद्र भंज कवि सम्राट, नंदकिशोर बड़पल्ली कवि, राधानाथ राय ये कमेंट करी जणाइबे। जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was honored with Bharat Ratna in 2019? 2019 रे के भारत रत्न पाइथिले? तो राइट आंसर है प्रणब मुखर्जी। जिबा नेक्स्ट। The Lalit Kala Academy is dedicated for promotions of which following? ललित कला एकेडमी क्या प्रमोशन दिए? तो राइट आंसर है फाइन आर्ट्स बुझी पारे फाइन आर्ट्स को प्रमोट करे ललित कला एकेडमी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। मधुबनी स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग ये देख पारे फोटो मधुबनी गोटे पेंटिंग एटा क्यों स्टेट रो पचार? तो राइट आंसर है बिहार। बिहार बुझी पारे मधुबनी बिहार। एटी गोपी गाजक अच्छा पूरा सुंदर भाव जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। Next to Hindi, which language is spoken by the maximum number of people in India? इंडिया रे हिंदी पर क्यों भाषा को अधिक कथा होती पचार? तो राइट आंसर है कौन? बेंगाली बुझिपारे। सेकेंड अच्छे बेंगाल। सेकेंड थर्ड कोड अच्छी थर्ड अच्छी मराठी। मराठी थर्ड अच्छी मराठी सेकेंड बेंगाल फर्स्ट अच्छी हिंदी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज द पोएट ऑफ द फेमस सॉन्ग बंदे उत्कल जननी? बंदे उत्कल जननी किए रचयिता करथिले? तो राइट आंसर है लक्ष्मीकांत महापात्र। ये फोटो देख पारे लक्ष्मीकांत महापात्र जे कि बंदे उत्कल जननी लिखिले बुझिपारे। तो राधानाथ राय चिलिका, फकीरमोहन सेनापति छमाण आठ गुंड। स्मृति वंदे मातरम किए लिखिले? बंकिम चंद्र चटर्जी बुझिपारे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the author of the book My Journey Transforming Dreams into Action? My Journey Transforming Dream into Action रो रचयिता किए कौन? तो राइट आंसर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये देखि पारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अच्छी। जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाउ इज एमिनेंट पर्सन तेंजिन ग्याट्सो पॉपुलर नॉन एज? तो विशिष्ट व्यक्ति जे कि तेंजिन ग्याट्सो क्यों नाम रे सुपरिचित? तो राइट आंसर है दलाई लामा बुझिपारे। ऑप्शन सी। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को। हु इज द विनर ऑफ विंबलडन टेनिस बॉयज सिंगल जूनियर चैंपियनशिप 2021? तो 2021 रे थिले किए? 2021 रे थिले समीर बनर्जी। तो एबे किए अछंती 2024 रे कमेंट करके जणाई देबो।
ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which of the following is the largest sweet water lake in Odisha? ବୃହତ ମଧୁର ଜଳ ହ୍ରଦ କେଉଁଟା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଅଂଶୁପା। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଚିଲିକା ବ୍ଲୁ ୱାଟର ଲାଗୁନ୍। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣିଆ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧୁର। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। In which year did India win the first gold medal in hockey Olympic Games before independence? Before independence ପୂର୍ବରୁ ହକିରେ ହେଲା ଅଲମ୍ପିକ ହକିରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ କେବେ ପାଇଥିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 1928। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। In which district of Odisha is the Central Rice Research Institute? Central Rice Research Institute କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଯୋଉଟା କଟକରେ। ବୁଝିପାରିଲ? କଟକରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। In acronyms SARCs, what does C stands for? तो SARC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ୍। ତ ସି ପଚାରିଛି ଲାଷ୍ଟ ସିଟା ଯୋଉଟା ସେଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି କୋଅପରେସନ୍। ସି ପଚାରିଛି, ଯଦି ଆର୍ ପଚାରିଥିଲେ ରିଜନାଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ପଚାରିଥିଲେ ଆସୋସିଏସନ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏ ପଚାରିଥିଲେ ଏସିଆନ୍, ଏସ୍ ପଚାରିଥିଲେ ସାଉଥ। ତ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ୍। ତ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। Which of the following is the headquarter of WTO, World Trade Organization? WTO ର full form World Trade Organization ଆର headquarter କୋଉଟା ପଚାରିଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜେନିଭା। ଦେଖିପାରୁଛେ WTO World Trade Organization ଓ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି? ଜେନିଭାରେ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। How many members from Odisha are elected to ଲୋକସଭା? ଲୋକସଭାରୁ କେତେ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 21 ଜଣ। 21 ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ଲୋକସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Which of the following country is not member of United Nations? ତ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର କେଉଁଟା ମେମ୍ବର ନୁହେଁ? ଏତିକି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ମେମ୍ବର ନୁହେଁ କହୁଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ୟାଲେସ୍ତିନ୍। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ତ ମେମ୍ବର, ଇସ୍ରାଏଲ ମେମ୍ବର, କ୍ୟୁବା ମେମ୍ବର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କେଉଁ କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁଏନ୍ଓରେ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ସେ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। What is Wall Street? Wall Street ମାନେ କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଅଫିସଟା ଯୋଉଟାକି ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ବୁଝିପାରିଲ? ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁୟର୍କ, ନ୍ୟୁୟର୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ବୁଝିଲ? ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ୟୁଏନ୍ଓ United Nations celebrates International Yoga Day. योगा केवे पालित हुए? इंटरनेशनल योगा डे पचास। तो राइट आंसर है जून 21। जून 21 रे योगा डे पालन करा जाए। बुझी पारले? जिबा परवर्ती क्वेश्चन को। Which of the following district of Odisha has stopped production of turmeric? टर्मरिक प्रोडक्शन रे हळदी उत्पादन रे प्रथम किए? आम स्टेट रे किए प्रथमे? क्यों डिस्ट्रिक्ट प्रथमे? तो राइट आंसर है कंधमाल। कंधमाल हळदी उत्पादन रे प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the viceroy of India when Muslim League called Direct Action Day? Direct Action Day रे
କିଏ କିଏ ଭାରତର କିଏ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଉ ଭାଇସରାୟ କିଏ ଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ବେବଲ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଲର୍ଡ ବେବଲ victory of India when Muslim League is called direct action day। ବୁଝିପାରିଲେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଟା ଯିଏକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ। What were the name of Ashoka's mother, wife and daughter? ଅଶୋକର ମା, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ଏମିତି କ୍ରମରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ପଚାରିଛି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସୁଭଦ୍ରାଙ୍ଗୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ, ମହାଦେବୀ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ, ସଙ୍ଗମିତ୍ରା ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଡଟର୍ସ ଥିଲେ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Initially, Queen Elizabeth I approved the charter to the East India Company for how many years? ରାଣୀ ଏଲିଜାବେଥ ପ୍ରଥମ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସନନ୍ଦ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 15 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ। ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚୟିତା କିଏ ପଚାରିଛି? ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରଚୟିତା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା। ବୁଝିପାରିଲ? ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ହେଉଛି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ତ ଆଜି ଥିଲା ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଅଛି। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେଥ୍। ମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଡେଥ୍ କାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। Infamous Jallianwala Bagh massacre happens on which festival? କେଉଁ ପର୍ବ ଦିନ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ହେଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ବୈଶାଖୀ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଦିନ। ବୈଶାଖୀ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁ। Which among the following dynasty was ruling over Magadha when Alexander invaded India? ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାରତକୁ କିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ନନ୍ଦ ବଂଶ। ନନ୍ଦ ବଂଶ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦ ଲେନ୍ଥେଷ୍ଟ କ୍ଲାସିକ୍ ଏପିକ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଟା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ମହାଭାରତ। ମହାଭାରତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଲେନ୍ଥେଷ୍ଟ କ୍ଲାସିକାଲ ଏପିକ୍ସ। ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ଆର୍ କଲ୍ଡ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମାହାରୀ। ଦେଖିପାରୁଛେ ମାହାରୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ମାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକ ଏମାନଙ୍କୁ ମାହାରୀ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏତିକି। ତ ଏଇ ସେସନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।